अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो जी अभी बस मैंने वापस आई हूँ जॉब से। रास्ते में एहसान भाई की लाइफ पे बातें भी हो रही थी, तो बस अभी कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। आके सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी है, मगरिब की नमाज़ अदा की है। उसके बाद अभी जो है घर आके थोड़ा सा सांस लिया है। सांस भी क्या लिया, सीधी किचन में ही आ गई हूँ। तो आज फरमाइश थी मूली वाले पराठों की, तो वो वीडियो आप कल देखोगे। तो अभी बस मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, तो वो और साथ में आपसे बातें होंगी आज शाहिद भाई और उस्मा के ऊपर, कि उनके ऊपर फिर से एक बार से फिर ये लोग ना, बस इनको मैं कहती हूँ, पता नहीं कि आप लोग भी उन लोगों को देखते हो जो फसाद फैला रहे हैं, जो माशरे का एक, मैं तो शायद यही बोलूँगी, नासूर बने हुए हैं। तो उन लोगों को देखना बंद करो, क्योंकि वो एक फसाद फैला रहे हैं, जो किसी को देख के खुश नहीं हो रहे, जो किसी को देख नहीं रहे, जो किसी को, जो फसाद फैला रहे हैं, जो मैं क्या बोलूं कि जो अफड़ा तफड़ी मचा रहे हैं, जो किसी को हंसता बसता नहीं देख पा रहे, जो किसी की खुशी में खुश नहीं हो रहे, जो किसी को फलता फूलता देख के नहीं खुश हो रहे, उन लोगों को आप देखते हो तो मुझे तो फिर वो भी बस लगता है कि पता नहीं क्यों आप लोग देखते हो। ऐसे लोगों को ना तकरीबन फुल बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को देखने का नहीं है। तो वॉलेट निकाला है। सबसे पहले लेके आई हूँ मूली। मूली 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 टेस्को से ही मैं तो ले लेती हूँ जी। आलू घर में ख़त्म हुए थे तो आलू रसीद पहले निकल दिए। दूध की एक बोतल उठाई, और बच्चों के स्कूल का पानी जो था वो कह रहे थे कि मम फ्लेवर्ड वाटर नहीं है, तो मैंने कहा चलो फ्लेवर्ड वाटर भी आई हूँ तो अब उठा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर आमर को फ़ोन करना पड़ेगा कि आमर आते हुए लेते आना। तो चलो अब मैं तो रुकी हूँ, तो अब फिर आमर को मैं क्यों बोलूँ कि आप भी रुकिएगा। तो चले इनको रखती हूँ फ्रिज में। हाय रब्बा, बंदा थक भी जाता है, एक काम ख़त्म करके आओ और घर आके दूसरी जॉब शुरू कर लो। तो ये होती हैं बातें, ये होती हैं बातें। आटा चेक कर लूँ, आटा पड़ा हुआ है, गूंदा हुआ है, चलो ये भी शुक्र है अल्लाह का। तो चलें जी, अब जो है ये काम हो गया। आलूओं का बैग भी खोल के ना रख देती हूँ। अच्छा जी, तो आती है बारी बात करने की कि शाहिद उस्मा पे, शाहिद उस्मा पे एक बार से फिर से उन्होंने तोड़ा है बम। बम क्या, शाहिद ने तो बोला था मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, मुझे सच्चाई के साथ खड़ा हूँ और मैं सच्चाई पे हूँ, ये तो उसने बात बोली थी। बस उन पे क्या हुआ कि उन्होंने सच्चाई का साथ क्यों दिया, ये उन पे जुल्म हुआ नहीं। अच्छा, 2 वीक पहले उनके घर आए हैं बड़े जो पंचायती बनते फिरते हैं ना, उनको बोलते हैं कि यहाँ माफ़ी मांग लो। अब आप इनके जुल्म की इंतहा सुनो कि यहाँ माफ़ी मांग लो या पैसा दो। ये देखो आप लोग तड़ियाँ कि इतनी इन्होंने की कि यहाँ माफ़ी मांगो और यहाँ फिर पैसा दो। तो शाहिद ने बोला कि नहीं जी, सुलह भी नहीं होगी, माफ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सुलह की तरफ जाना ही नहीं है। साफ उसने बोला कि मुझे सुलह की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि बंदा एक बार इस तरह के बंदों से धोखा खाता है, बार बार नहीं खाता। तो फिर शाहिद ने बोला नहीं जी, माफ़ी वाली कोई बात नहीं है और ना ही सुलह वाली कोई बात है। तो फिर उन्होंने बोला जी फिर पंचायत, तो शाहिद ने बोला ठीक है, जो मेरी तरफ बनता है ना वो निकाल लो, ठीक है, फिर आप सच्चे हो तो करो। तो बात झूठे कुरानों तक पहुंच गई। एक बंदा जो उस चीज़ में है ही नहीं, वो बंदा कुरान उठाता है, तो उसके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मैं तो कहती हूँ कि किस तरह के ये लोग हैं जिनको कुरान की अजमत ही नहीं पता, जिनको कुरान की फजीलत ही नहीं पता, वो किस तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर कुरान लेके आ जाते हैं। किस तरह के ये लोग हैं
کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ لوگ بچوں کی قسمیں، یہ لوگ قرآن نکال کے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ ہوگا نا، وہ کہے گا کسی اور طرح سے معاملہ دیکھو، لیکن یہ میں نے یہاں پہ 1 سال سے سن رہی ہوں یہ بات ہے تو قرآن کیا کوئی کھیل ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو قرآن کی ویلیو کو پتہ ہے کہ قرآن کی ویلیو کیا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ ہوگی۔ جن لوگوں نے بلیو کر لیا ان کے جھوٹے پہ، ان کو قرآن کی ویلیو کا پتہ ہے کہ انہوں نے بول دیا تو بس سب ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے سامنے بول دیا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن شاید کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہوں گے جب مریں گے تب دیکھیں گے، کہ کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب مریں گے تب دیکھیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا کچھ کے دلوں میں کہ وہاں اتھے سانوں کہنے دیکھ لینا، ہن دنیا دے وچ جو سانوں لبدا وہ اسی کھٹیے تے کھائیے۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ بات میری اپنے دماغ میں رکھنا کہ آپ کے ساتھ آپ کے نیک اعمال جانے۔ یہ جو گواہیاں دی ہیں، انہوں نے قبر میں آ کے نہیں آپ کو بچانا۔ انہوں نے نہیں کہنا کہ انہوں کٹ دیو قبر دے ضابطوں تے ہن میں دی ضمانت دینا۔ وہاں پہ نہیں آپ کی ضمانت کسی نے دینی۔ کسی نے نہیں جا کے آپ کی جگہ دوزخ میں کی بھٹی میں بھٹکنا۔ وہاں جا کے وہاں خود آپ نے اپنا ذمہ اٹھانا ہے۔ وہاں نہیں کسی نے کہنا کہ لے تو میرا ذمہ چک کے قرآن چک لے۔ وہاں یہ کام نہیں ہوں گے۔ لیکن میں بھی کس کے لیے بول رہی ہوں؟ جن لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ، جن لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بات کرنا۔ بات آتی ہے سیدھے شاہد عظمیٰ پہ۔ شاہد عظمیٰ کے اوپر ایک بار پھر سے ظلم کیا ان لوگوں نے، پھر سے 20,000 منتھلی ان سے پھر سے ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا جب بتا لیتے ہیں، یہ کیا وہ ڈال دیا 3-4 سال کے لیے کہ اب اپنے چینل چل نہیں رہے تو چلو گھر کا خرچہ یہیں سے لیتے ہیں، 20,000 5,000 6,000 کا راشن ڈل جایا کرے گا، باقی چلو جی بلشل۔ یہ دیکھیں ان کی کہ کسی کو ہنستا بستا نہیں یہ لوگ دیکھ سکتے۔ یہ ہے ان کی کیا ان کو کہتے ہیں چلاکیاں، کہ چلو ہن کی پتہ ہن انج معافی مانگ لیں گے۔ لیکن شاہد عظمیٰ وہ بندے ہیں، وہ میں کہتی ہوں عزت والے بندے ہیں کہ انہوں نے بولا یہ تو یہ بھی صحیح۔ تو اللہ ان کا ساتھ دے گا، اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے سچائی پہ۔ لیکن آپ لوگ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سے بھی مجھے گلا کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے۔ جتنا پیار اب آپ کو دکھانا چاہیے نا، آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بلاک کرو، ایسے لوگوں کو، پر لیکن آپ لوگ بھی بار بار وہاں پہ مزے لینے جاتے ہو۔ آپ لوگوں کو بھی ڈرامہ چاہیے، آپ لوگوں کو بھی وہ چیزیں چاہیے جو بس چاہیے۔ تو چلو اینی وے ہم کرتے ہیں اپنا کام شروع۔ تو عظمیٰ شاہد کے لیے پھر سے دعا کیجیے گا۔ میں کھاتی ہوں 2 اورنج، تو اس کے بعد باقی کے کروں گی کام۔ تو چلیں جی، اورنج نہیں ہے کلیمٹائنز ہے، تو یہ کھاتی ہوں۔ تو آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ ارم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا، میری دعا میں آپ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ میری پیٹ پہ فیملی ہو۔ لو یو مال فیملی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔